Hello, Naga Business and Solution. আমি খান আজি একদম ভাল জায়গা মাটি ভাল স্পট আর ডেভেলপ করবলে জায়গা একদম ভাল জায়গাতে আহি কিনা আছে এটো নিউল্যান্ড টাউনতে এটো 4 বিঘা আধা ওপর আছে around 70,200 স্কোয়ার ফিট আছে দেই 70,200 স্কোয়ার ফিট যেটা আপনি খান পুরা লব গলি বি দিব এটো হাফ এটো road facing 100 la lobo golibi dibo dibi road facing la lobo golibi around 72 lakhs olai aro pura lobo goli tu 2 crores 10 lakhs olai how to newland town desri thik St. Joseph school college St. Joseph school lo soda ase itu St. Joseph tu around class 10 ase catholic khan na how etia ta khan bacha khan bi around 1000 to nearly punchu bole asne ki তো হাই সেকেন্ডারি বি আহি যাব এইটো আছে ৰাস্তা মেইন এইটোতো ফুটহিল ৰাস্তাতে আছে দেই নাগালেণ্ড ফুটহিল ৰোড কোৱাটো এইটো ৰাস্তাৰ পৰা আহিব নিউলেণ্ড টাউনতে আছে আৰু অলপ আগে যাইছিলেতো 1 কিলোমিটাৰ নপঞ্চায়তে নিউলেণ্ড মেইন টাউন এৰিয়া পঞ্চি যায় এইটো বি নিউলেণ্ড টাউনে আছে না তো এইটো আছে এইটো মানুহ খানটো এইটো এৰিয়াটো কোনোবা জেগাতে 400 500 আৰু 1000 বি পঞ্চি আছে মেইন টাউনটো না সেইটো এইটোতো টাউন হ'লে বি আলাগ আলাগ কলনি হৈ যায়তো এইটো ৰোড ফেচিংটো 235 feet আছে road facing 235 আছে road facing আৰু এটো right side কয় road facing টো west কয় না আৰু এটো south ফালে তো 240 ইফালে বি wall দিনা আছে হলিবি wall বি পুরা কমপ্লিট হোৱা নাই আৰু ও ফালে এটো north কয় 228 feet আছে 228 আৰু back side to 365 মই ভাল পৰা কৈ দিব হলিবি আপনি খান জিতে আপনি খান কিনিবলৈ মন আছে তো পইচা থাকা মানুহ খান তো পুরা বি ল'বলৈ পাৰে এটোতো স্কোয়ার ফিট তে একদম সস্তা রিজনেবল রেট পা দিব 300 rupees per square feet তো রোড ফেসিং তো আপনি খান 100 feet তো ল'ব লাগিব আৰু মিনিমাম 100 ল'ব লাগিব নহয়তো আপনি খান পেট্রোল পাম্প খুলিবলৈ মন আছে তো পেট্রোল পাম্প খান তো 120 150 লৈ এটো এক্সটেনশন পে আপনি খান 120 150 বি ল'ব গলি পিটিপি দি দিব আৰু এটোতো ৰাস্তাটো বনা আছে ফুটহিলটো এটো গভর্নমেন্ট আপনি খান নিউজ দিয়ে পাই থাকিব নিউজ পেপার দিয়ে মিডিয়া চ্যানেল টিভি ফুটহিলটো কমপ্লিশন যা আছে আৰু হুনিয়াটো এতিয়া 4 লেন বি আহি বলে আছে বাজে তো 4 লেন হাই তো লেন কম্পেনসেশন পা তেমতে আপনি খান ইনিবি মাটিটো 235 আছে না তো পইচা বেশি থাকে না ব্যাংকতে রাখি থাকা তো রিক্স লৈ কিনা এক সাল নতো 6 months না 4 লেন আহে তেমতে বিকাই দিবি এটো এক্সটেনশন তো 4 লেন তো ফ্রি পা না দিব তো 235 আছে রাস্তা ফেসিং তো 500 করলে বি 1 crore তো পাই যাব আপনি তো গভর্নমেন্ট পাস স্কোয়ার ফিট 500 দিলে বি আর 1000 দিছিলে তো হয়েছে এটো তো আপনি মাটি কিনা আলাদা দাম ওলাই যাব তো এটো আছে দেই তো এটো আছে মাটিটো একদম ডাঙৰ আছে না যেটা আপনি খান হাফ ল'ব গ'লে তো রাস্তা ফেসিং তো 100 মিনিমাম 120 বি ল'বলৈ পারব আৰু টানি কিনা লম্বা ফালে তো 240 ল'ব লাগিব যেমন রেক্টেঙ্গল দিব লাগিব আমি খান তো স্কোর কৰি কিনা যেমন পিছতে রাস্তা দিবলৈ প্রবলেম হৈ যায় না আৰু এইটো মাটিটো বেছি আপ আছে দেই এনচে ফালে তো মানুহ খান মাটিটো ডাউন আছো এইটো তো পাহাড় নিচিনা আছে না নিউল্যান্ড তো পানী খেতিটো মানুহ মাটি হৈ যাইছে বিকাবল থাকাতো এটা আপলেন আছে দেই তামোল খান বি গাছ লাগাই কিনা আছে বানানা খান ডালি কিনা আছে না আৰু বেম্বু খান বি আছে বেম্বু খান বি এইটো নিচিনা হাপলা এইটো মত নিচিনা 10টা নিচিনা তো থাকিব লেফ্ট রাইট যাইছিলো 10টা ওপৰ হ'ব তো আছে আৰু নিচে ফালে স্ট্রিম আছে দেই একদম ইফালে আপনি খান পিকনিক স্পট এটা 4 বিঘা আধা আছে না আপনি খান লৈ কিনে এতিয়া নিউল্যান্ড টাউন দিয়ে পিকনিক স্পট ইমান হ'ল নাই তো পিকনিক স্পট এটা বনাই দিবি নিচেতো কিমান তাতে নিচেতে স্ট্রিম আছে তো পানী অহা দিন তো পানী অহা টাইমতেতো পানী আহি থাকে কৈ না পানী আহি থাকে ইমান বেছি বি নাহে হ'লে বি পানী তাতে জমা হৈছে কোনোবা জেগাতে চোকা আছে হ'লে বি এইটোতো আপ আছে বেছি আপ আছে না আৰু এফালে মানুহ খান মাটিটো তফালে তো পানী খেতি হৈছে ডাউন হৈছোঁ তো আছে তো একবাৰ বা আপনি খান মুঠ কিনিব গ'লে বি 300 rupees per square feet দিব তো total square feet দিয়ে 70,200 square feet ওলায় এইটোতো 4 বিঘা আধা ওপর আছে তো 4 বিঘা প্লাস আছে আৰু আপনি খান এইটো হাফ ল'ব গ'লে তো 100 by 240 এইটো রেক্টেঙ্গল ল'ব লাগিব রাস্তা ফেসিং তো 100 আৰু লম্বা ফালে তো উপায় নাই ইফালে তো 240 ল'ব লাগিব એટલે মানে 240 নলৈছিলে তো আৰু ইফালে লছ হৈ যাব আমি এইটো কাৰণ এইটো ওপৰতে 100 টানি কিনা রেক্টেঙ্গল দি দিব লাগিব তো আপনি খান ইন্টারেস্টেড থাকলে তো আমি খান নাগা বিজনেস সলিউশন দিয়ে কন্টেক্ট করবে rupees 300
per square feet. Aro itu kini kena apni kan 4 biga ada upor ase picnic spot bhi korole parbo noy to gari la showroom noy to hotel noy to rental apartment bhi man dangor dangor uthabole pare ekle am back side nala ase na to latrine bathroom khan banabole bal hobo noy to apni kan villa nisna noy to resort khan nisna bhi banabole pabo 4 biga ada to ekle man new land town te population to beshi ase to any example school regional school nisna bhi tate 400 500 600 students na hoye ase to aro Catholic school te bhi sabe to beshi student na तो गवर्नमेंट स्कूल भी आसा रो ना और नाइबरिंग विलेजेस खान दे गवर्नमेंट हाई स्कूल गवर्नमेंट मिडिल स्कूल प्राइमरी खान तो हिसाब से जाइसिलो तो अराउंड 2000 स्टूडेंट्स ना आसे न्यूलैंड टाउन ला सराउंडिंग ला तो ताते पपुलेशन किमान थाकबा आपनि ताते बा बुझि जाबि और न्यूलैंड टाउन तो सब ट्राइब गुसि किना आसे तो इटा डेभलप तो एकदम फुल स्पीड पर जास रे और इतो किता इतो प्लास्टर रास्ता इतो कंप्लीट हो जाओ ना और डेभलप तो बिसो जाओ माटिला दाम तो उठि जाबो ऑटोमेटिकली लेकिन डिमापुर बा इते पुंछिबले तो फाट पुंछिया तो न्यूलैंड तक तो इटा बा रेंगमा पानी जाबो एफाले बा सेमो बस्ती खान पार करने रेंगमा पानी नो खति एफाले बा कोहिमा जाला रास्ता इतो मेन होबोला আছে फुटिल ना और इतो रास्ता तो गवर्नमेंट बा कम्पेन्सेशन दिसे और एनजीओ खान फाइट কৰা আছে ना गावबरा खान ट्राइबल अर्गेनाइजेशन खान बा तारे बा रास्ता तो ऑटोमेटिकली तो फाट फाट हो जाबो गवर्नमेंट भी डेडलाइन दिकिना আছে ना तो कॉन्ट्रैक्टर खान बा किंगा कोना फाट बनाना इतो तो नाजिने हले बे तो अलरेडी हो जाबो क्लेम इतो तो डिसेम्बर नवंबर फाले तो सोलिंग मार थाकसे तो पानी रुखा आसे नाकि मजबूत होबले फिट आसे दे तो 300 रुपीस पर स्क्वायर फीट कोहा भी नतुन खुंदी किना आसे पानी एकदम फ्रेश ना 1 लाख इंचना जायना कोहा खुंदी किना आसे नतुन खुंदी किना आसे पानी तो सफा आसे और इतो फुटिला एक्सटेंशन तो इमान दिकिना आसे इतो पिछे तो 4 लेन फुटिल तो फ्री पार लैसे गवर्नमेंट बा ना ले फुटिल तो इतो तो कोन भी फ्री पार ना दिबो किमान कोन माटी गुसली पे तो आपनी कम्पेन्सेशन पाइ जाबो तो किना मानुला आपनी किनाला पैसा तो पाइ जाबो फुटिला इतो 4 लेन हाइ सकले तो इतो फुल लैसे गले तो 2 crores 10 lakhs 60,000 रुपीस हलाय और जिता आपनी खान 100 by 240 लोबो गले तो 72 lakhs हलाय रुपीस 300 करसे गले तो आमी खान नागा बिजनेस सॉल्यूशन तो कांटेक्ट करबी कांटेक्ट नंबर दिबो 7005171189 अलग नंबर भी दिबो 8413954173 और वीडियो तो बेसी लंबा बना दिसले भी उपाय নাই साइड दिबी ना तो इतो तो न्यूलैंड टाउन আছে आमी तो न्यूलैंड तो रिसेंटली डिस्ट्रिक्ट पाइ जैसे इतो तो माटी खान भेले तो दाम उठी जासे ना एजो तो कमती परा दे আছে इतो बे অলপ मान्स बसिले तो उठी जाबो ना तो फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस 4 बिगा प्लस আছে আপনি খান আমি খান के कांटेक्ट करबी और इतो निना अलग अलग बाजे सबके আমি खान के कांटेक्ट करबी यूट्यूब चैनल ते लगा दिबो सब्सक्राइब भी करबी शेयर भी कर दिबी और আপনি খান माटी प्रेफरेंस लागे আছে गुलो तो बेसाबन ना परे गुलो तो আমি खान के कांटेक्ट करबी আমি खान WhatsApp ते की আছে আমি खान डाउनलोड करना আমি खान के फटा दिबो कारण विषय আছে আপনি খাन सबले অলপ टाइम लगो ना तो इतो गवर्नमेंट ना पता আছে तो दे इतो गवर्नमेंट पता बनाइ ना আছে तो आइते किनिसे गुलो तो আপনি खान नामते म्यूटेशन मार किना किबा कर दिबो तो डीसी ऑफिस भी ओसरते আছে ना एडवोकेट भी दिमा इते न्यूलैंड ते पाइ जाबो तो दिपासी खान आइ किना की करना सर्वे करना करबो तो इतो हिसाब ते टेक तक कर किना किनबो दिबो कागज खान तो आपनि खान इंटरेस्ट थाकले तो पैसा बिसा আছে बैंक ते राखिना আছে तो आरो पैसा बिसा আছে बैंक ते लगाबले बुइ खासे इनकम टैक्स खान ना कारण नागा मन आजिकाल बुइ खासे पैसा लगाबले भी ऑन पर की रेस्ट्रिक्शन कर दिना तो माटी कोड किनि दिबी तो को इलीगल काम নহয় लीगली আছে আপনি ला मेहनत पैसा আছে तो माटी किनि ना थाका तो बैंक ते रखे थाका भी पैसा डबल पाइ जाय इंटरेस्ट पाइ ना तो आमी खान नागा बिजनेस सॉल्यूशन ते कांटेक्ट करबी तो कांटेक्ट नंबर दिबो 7005171189 अलग नंबर भी दिबो 8413954173 और तो रोड फेसिंग तो 35 আছে दे बेसी लंबा আছে पेट्रोल पंप खोलिबले भी पाबो स्कूल भी खोलिबले पाबो ना स्कूल खोलिबले तो 6 बिका लागे हले भी किंडरगार्टन निसना मन्टेसरी खान निसना तो खोलिबले पारे और तो पिकनिक स्पॉट बेस्ट আছে एतो रास्ता बना लगे लगे एतो तो होइसे এর দাম আরো বেশি উঠি যাব আর তো এনি বি বানাবলে আছে না তো এটা সস্তা থাকাত দে কিন লবি इंटरेस्ट থাকলে তো আমি খান के कांटेक्ट করবি নাকা বিজনেস সলিউশন আর এনিকা এক্সাইটিং মাটি দাল থাকিব দে চাই থাকিবি আর যদি আপনি খান ডেভেলপ করবলে বেস্ট স্পট আছে দে শোরুম খুলিবলে পাবো আর তো পিকনিক স্পট খুলিবলে পাবো নয় তো रेंटल अपार्टमेंट्स खान स्कूल खान मानु परास ना और न्यूलैंड डेभलप আছে
অফিস খান বেছি আহি কিনে আছোঁ তো ডিপাৰ্টমেণ্ট অফিস তো ৰেণ্টেল এপাৰ্টমেণ্ট ডাঙৰ বনাই দিবি বেংক লোন লৈ কিনে টিংগাৰ নিচিনা 1 crore নিচিনা ফেলাই কিনে ৰেণ্ট বনাই দিবি মহিনে 5-6 লাখ কামাই থাকিবি বাকী বাচ্চাতে আৰাম পৰা খাই থাকিব দিবি এইটো ক'ব এইটোতে আছে আৰু এইটো নিউলেণ্ড টাউনটো কোন মাটি চোৰ কৰিব নাপাৰে বাউণ্ডেৰী খান বি চব চাফা চাফা আছে এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন বি ভাল আছে গভৰ্ণমেণ্ট বি ভাল আছে না নাইবাৰিং ভিলেজেছ খান বি ভাল আছে তো এইটো আৰু একবাৰ ডাল দি আছোঁ দেই থেংক ইউ ছ' মাছ আগাৰ বিজনেছ চলিউশ্যন